Good morning guys, good morning. Oh, mami siya tirada dito guys. Mami siya sitwasyon dito guys. Good morning, happy Easter Sunday everyone. Wow. Happy Easter Sunday. So mani siya guys, ang mga campers kay karpa ng bangon na guys. Oh, okay kayo, okay kayo. Oh. Mao pa pagbangon guys, dire dapita guys, ato rubingon guys. Uy, usa lang campers dire guys. Usa man campers dire guys. Grabe mo, doko pa man guys. Ari dire. Very good. Dire na pita guys. Wagi oh. Sayo kay ng mata dire guys, sa pita guys. Kire na pita dire guys. Ano to? Uy, asa mga campers dire? Wala po isod. What? Loki kayo, Loki. Loki pod. Mo na sa view dire guys. Mo na view guys. Oh. Mo na view guys. Oh. Kanindot sa view. Good morning. So, happy Easter Sunday diya, tanan. Oh, good morning. So, muna siya itong mga campers diri guys. Good morning. So, muna siya. Oh, ng campers guys, di gawas na siyang bangag. What? Oh, good morning. Oh. Muna siya campers di ato rubingon di pita guys. So, kinsa niya. Lah, kinsa ba na? Napamay na ito. Lah, kinsa ba ni? Uy, si Oscar, manikay lang ba ni? Oscar! Utsan si Oscar. Lah! Oscar! Grabe Oscar, oh, relax kayo. Lah, relax si Oscar. Oscar! Grabe Oscar, oh. Anara, oy. Relax kay Oscar, oh. Oscar! Ato na pita. Isang to na pita dito. Ato tarabingon. Sabi ni pita. Uy! Napoy lain. Isang ni. Lah! Relax kayo. Oh my God! Uy, Oscar! Oscar gapon to. Uy, Oscar! Nagapon asa. Mo dire guys, mo ni tirada. Happy Easter Sunday everyone guys. Happy Easter Sunday. Mga batos oh. Magduyan na yun. Okay kayo oh. Loki pod oh. Oh, magduyan na yun. Okay kayo. Mo ni si style dire guys. Oh. Grabe mga Oscar guys, oh. Gaya na mangon eh. Nga alas 4 ko no, magkurakol na. Okay kayo. Oh, dara. Thank you for watching guys. Happy Easter Sunday everyone guys. Mara itong view diri guys. Oh my God! Okay this style. Babus. Dara itong bata diri guys, oh. Adong, unsa man yung kalister niya di adong. Nandag ko kinagluha. Kuloy.